الحمد لله والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذا شفنا في الفيديو الأول مجموعة من لي ديفينيسيون، من هاد ديفينيسيون ديال ميكانيزم، من هاد ديفينيسيون ديال بيس ميكانيك. ندير واحد الريكابيتولاتيف صغير. قلنا حنا في الاس اي كنحتاجو كنديرو ليتود ديال ان ميكانيزم. ان ميكانيزم هو داك السيستم اللي كيتعطى الميكانيزم. هاد الميكانيزم كيتكون مجموعة constituée de plusieurs pièces mécaniques. ياك pièce mécanique 1, pièce mécanique 2, etc. pièce mécanique شحال كاين pièce mécanique كيكونوا لنا l'ensemble ديال les pièces mécaniques كيكونوا لنا un mécanisme. دونك قلنا ما بين بيس ميكانيك و بيس ميكانيك شنو قلنا؟ خاص تكون ضروري واحد لا ليزون، خاص تكون اون ليزون ما بين بيس ميكانيك و بيس ميكانيك. خاص تكون اون ليزون، تكون اون ليزون، تكون اون ليزون، تكون اون، يعني entre deux pièces mécaniques. يعني عندي واحد البيس ميكانيك نسميها P1 و P2 و P3 و P4 P5 P6. ضروري ما تكون entre deux pièces mécaniques تكون une liaison. liaison 1 liaison 2 liaison 3 تقدر parfois تكون منها liaison etc. إذن ما بين deux pièces mécaniques كتكون عندي une liaison. وعرفنا la définition ديال une liaison est une relation de contact entre deux pièces. Une liaison est une relation de contact entre deux pièces. Une liaison est une relation يعني علاقة de contact، يعني كاين contact. يعني باش خصني نعرف واحد الحاجة، يعني de contact خصني نعرف le contact. يعني ما لقاش une liaison بلا contact. يعني ما بين pièce mécanique 1 و pièce mécanique 2 كاين contact. Liaison est une relation de contact entre les pièces, entre pièce mécanique 1 et pièce mécanique 2. لهذا في هذا الفيديو غادي نشوفوا لي تيب دو كونتاكت اللي نقدروا نلقاوهم ما بين لي بيس ميكانيك وبيان ما بين لي سوليد. لي تيب دو كونتاكت entre les pièces mécaniques. Entre les pièces mécaniques. Donc les types de contact entre les pièces mécaniques. Donc هنا بالنسبه لهاد لي تيب دو كونتاكت غادي نلقاو بلي انه كاين ثلاثه ديال لي تيب دو كونتاكت. بيان سور في واحد كنمشيو بيغمون تيوريك، يعني تيوريكمون نلقاو ثلاثه ديال لي تيب دو كونتاكت. سوا نلقاو ان كونتاكت بونكتويل، سوا ان كونتاكت لينييك bien linéaire كنقدروا نقولوا حتى linéaire، soit un contact surfacique. هادو هما لي تيب ديال لي كونتاكت اللي عندنا. لي تيب دو كونتاكت اللي عندنا ما بين entre deux pièces mécaniques. مثلا عندي واحد الميكانيزم constitué de مثلا deux pièces mécaniques. هاد البيس ميكانيك puisque قلت عندي ان ميكانيزم، ما يمكنش هاد لي بيس ميكانيك يكونوا سيباري، يعني هذه تكون بحدها وهذه تكون بحدها. ضروري ما تكون عنده بيناتهم واحد لا ليزون. هادو هما لي ليزون ميكانيك، تكون بيناتهم واحد لا ليزون. اون فوا نهضر على ليزون نهضر على كونتاكت. دونك il y a un contact entre les deux pièces, entre le pièce 1 et pièce 2 غادي يكون كونتاكت. خاصني نشوف هاد لو تيب ديال لو كونتاكت، واش ان كونتاكت عندي كونتاكت بونكتويل ولا كونتاكت لينييك ولا كونتاكت سورفاسيك. بيان سور كي نهضر على كونتاكت لينييك سواء تقدر تكون ليني ريكتيليني. هنا نقدر نوجد جوج ديال الحوايج، ليني ريكتيليني ولا ليني دروات، ولا نقدر نلقى سيركل ولا نلقاو سيركل ولا ارك دو سيركل. هذا كيتسمى كونتاكت لينييك ريكتيلين، وهنا كونتاكت لينييك سيركولير. بيان سور غادي نشوفوا كل حاجه غادي نديطايوها مزيان. كونتاكت
linéique circulaire. Contact linéique circulaire. Surfacique. كنوجدو contact surfacique plane ou la contact surfacique cylindrique sphérique ou cylindrique. Contact surfacique soit cylindrique ou sphérique. Donc هادو هما les types ديال les contacts اللي نقدروا نوجدو. Les types ديال les contacts كاين théoriquement كاين trois grands types de contacts. كاين le contact ponctuel, contact linéique و contact surfacique. غادي نمشيو نشوفو كل واحد لان اول حاجه كتحدد بالنسبه لي ليزون ميكانيك خصك تشوف لي تيب ديال الكونتاكت واش عندك ان كونتاكت بونكتويل ولا عندك ان كونتاكت لينييك ولا ان كونتاكت سورفاسيك. نمشيو الاول كونتاكت اللي هو لو كونتاكت بونكتويل. لا زون دو كونتاكت se réduit كما كتشوفوا في هذا الشكل. لاحظوا بلي عندي واحد solide élémentaire blanc وعندي deux un solide élémentaire sphérique. Donc le contact de 1 avec 2 بحال كان se réduit à un point. هنايا هذا هو لو كونتاكت. هنا كيكون يعني كتشوفوا بلي ان هذاك لو بلون راه داير بحال هكذا. كنجيو نشوفوا من هاد لا فيو لو بلون راه داير بحال هكذا والسفير راه دايره بحال هكذا. دونك لو كونتاكت بيناتهم se réduit à un point. هذا هو لو كونتاكت ما بين واحد البياس كي دايره سفيريك و بياس بلان. سي لو كونتاكت بونكتويل. كونتاكت لينيك. كونتاكت لينيك هو تيب جوج ديال لي تيب دو كونتاكت. لقينا فيه بلي فيه كونتاكت لينيك ريكتيليني لينيير ريكتيلين نقولوا لينيير ولا نقولوا لينيك و كونتاكت لينيير ولا لينيك circulaire. Contact linéique, la zone de contact se réduit à une ligne rectiligne. Donc la zone de contact se réduit à une ligne rectiligne. قلنا بالنسبة للcontact ponctuel, la zone de contact se réduit à un point. La zone de contact linéique se réduit à une ligne rectiligne. Contact, قلنا كاين deux types, contact linéique ou bien linéaire rectiligne ou contact linéaire circulaire. في contact linéaire rectiligne كتشوفوا كما تشوفوا معايا un solide كي داير ولا une pièce mécanique plane avec une pièce mécanique cylindrique. هذا هو الكونتاكت. شوفوا لاحظوا بلي انه c'est un contact linéaire rectiligne. كنجي نشوف من هاد لا فيو هادي غادي نشوف بلي ان هذاك السوليد ديالي راه داير بحال هكذا. هاد الازرق والاحمر راه جاي تيب دو كونتاكت راه جاي بحال هكا راه جاي دويره هكذا بحال هكا. دونك لاحظوا بلي ان لو تيب دو كونتاكت راه اون ليني ريكتيلين. لا ميم شوز بالنسبه للكونتاكت لينيير سيركولير. هاد كونتاكت لينيير سيركولير شنو كدير هادي؟ لاحظوا بلي عندي هنايا ان سيلندر عندي ان سوليد سيلندريك و ان سوليد سفيريك. هادي سفير و فوسط السفير راها فوسط هاد لو سيلندر. لاحظوا بلي انها كدير هاد لو فا اي فيان هنايا. هاد لا ليزون سي اون ليزون هادي غادي نسميوها من بعد لينيير انولير. كتسمى سوا كونتاكت لينيك سيركولير ولا كنقول كونتاكت لينيير انولير. معليش عقلوا على السميه ولكن من بعد غادي تفهموا علاش قلنا هاد لينيير انولير. دونك هاد لو فا اي فيان كيعطيني واحد لا دغوات ريكتيليني. هذا هو لو تيب دو كونتاكت. دونك لو كونتاكت ما بين هاد لا بيس 1 اللي هي عباره عن سيلندر و لا بيس 2 اللي هي عباره عن سفير sont deux pièces mécaniques. Le contact entre les deux pièces est une ligne rectiligne, c'est-à-dire c'est un contact linéique. نمشيو دابا للكونتاكت اخر كونتاكت اللي هو لو كونتاكت سورفاسيك. لا زون دو كونتاكت راه جايه غير من السميه se réduit
à une surface. À une surface. هاد السيرفاس تقدر تكون بلان، تقدر تكون سيلندريك، تقدر تكون sphérique. Donc contact surfacique, la zone de contact sur lui a une surface, soit surface plane, surface cylindrique, surface sphérique. Contact surfacique plane. Donc les deux pièces mécaniques sont plane. لاحظوا أن البيèce mécanique 1 على البيèce mécanique 2 plane. Donc le contact entre les deux pièces لاحظوا بلي انها c'est une surface دايره بحال هكذا، راها surface. وكان تجي تشوف من الفوق شنو هي هذاك لو كونتاكت اللي راه كاين، هذا الزرق والحمر راه داير بحال هكذا، فراه لو كونتاكت entre les deux pièces هو هذاك الاحمر اللي بالحمر منا. وكان نجي نشوف منا هذاك لو كونتاكت، يعني كاع هاد لابارتي حمراء راها c'est un contact entre les deux pièces 1 et 2, bien les deux solides 1 et 2. C'est un contact surfacique plane. Notre contact, c'est le contact surfacique cylindrique. Il y a deux cylindres. La pièce mécanique 1 se forme d'un cylindre et la pièce mécanique 2 se forme d'un autre cylindre. Donc le type de contact راه داير بحال هكذا، راه sous forme d'un cylindre. Ça, le type de contact, c'est le contact surfacique cylindrique. Même chose pour contact surfacique sphérique. Ici, on trouve sphère et la pièce 2 sous forme d'une sphère. Donc, le contact entre 1 et 2, c'est sphérique. Pour résumer, on a trois types de contacts. Soit contact ponctuel, soit contact linéique, soit contact surfacique. Contact ponctuel راه باين، يعني la zone d'étude ou la zone de contact se réduit à un point، تكون عندي point. هنا linéique غادي تكون soit sous forme d'une ligne rectiligne، contact linéaire rectiligne، ou la contact linéaire circulaire sous forme d'un cercle. ou les surfaces كما كتعرفوا بلي ان كاين surface plane, surface cylindrique ou surface sphérique. هادو هما لي تيب دو كونتاكت. هاد لي كونتاكت هادو هما اللي كيحدوا لنا بطبيعه الحال لي ليزون ديالنا. اول حاجه خصنا نعرفوها هو نعرفوا لو تيب دو كونتاكت اللي راه عندنا ما بين دو بيس ميكانيك. اشكركم على المتابعه، لا تنسوا الاشتراك بالقناه والاعجاب بها اذا اعجبكم الفيديو، تشجيعا لتقديم المزيد ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.